There are many heads of states of several foreign countries. They have called me as the state guest. The president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner. Do you mean to say they're meeting a person who is promoting terrorism? This is all again manipulated by the media. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया में इस वक्त वाहिद शख्स हैं जो मशहूर भी हैं और गैर मुतनाज़े भी। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और दुनिया का हर मुल्क उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क है जिसने उनके अपने मुल्क दाखिले पर पाबंदी लगाई? वो मुल्क है बरतानिया। मगर ये पाबंदी भी बिला जवाज और गलत साबित हो चुकी है। मगर कमाल ढिठाई है कि अदालती फैसलों के बावजूद डॉक्टर साहब को बरतानिया में दाखिले की इजाजत नहीं है। इससे मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लेक्चर के बाद सवाल जवाब के सेशन में बताया कि बरतानिया ने मेरी तकरीर के चंद हिस्से उठाए और उनको अपनी हुकूमत को पेश कर दिया और कहा कि इस शख्स पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये खतरनाक है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं इस्लाम छोड़ने वालों को कत्ल करने की तरगीब देता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। ये इल्जामात मेरी पूरी तकरीर से चंद हिस्से काट कर बनाए गए। अगर मेरी पूरी तकरीर सुने तो मैंने कहा था कि बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं। मैंने स्कॉलर्स का बयान दोहराया और फिर इसकी नफी भी की और कहा था कि इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में जाने वाले के लिए सजाए मौत एक हल नहीं है। तकरीर के अलग किए गए चंद हिस्से बरतानवी सेक्रेटरी को दिखाए गए और उन्होंने भी खुद तकरीर सुनने की बजाय इस दस्तावेज पर इन्हिसार कर लिया। हालांकि उन्हीं की खुफिया एजेंसी के चीफ ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं बरतानिया में उन मुसलमानों तक पहुंचूं जिन तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही, या अगर पहुंच रही है तो असरअंदाज नहीं है। नाजरीन, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारा वाकया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बयान कर रहे थे, उस वक्त वहाँ जामे के टॉप के तलबा और तालिबात को दावत दी गई। उनमें से एक लड़की खड़ी हुई और उसने ये सवाल किया कि आपने जब ये कहा कि आप बरतानिया आना चाहते हैं क्योंकि आप उन मुसलमानों से मिलना चाहते थे जिन तक हुकूमत की रसाई नहीं है, तो मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि आपको क्यों लगता है कि बरतानवी हुकूमत मुसलमानों तक पहुंचने में नाकाम हो रही है। नाज़रीन, ये सवाल अमरीकी मुआशरे के हिसाब से वाकई हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अमेरिका में हुकूमत की सर्वेलेंस के ऐसे तरीके हैं जिनका गुमान भी हकीकत से परे लगता है। अमेरिकी एजेंसी NSA का भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था जब स्नोडेन नामी एक शख्स ने सारे मामले पर आवाज उठाई कि हुकूमत कैसे अमेरिकी शहरियों के मोबाइल फोन्स और दीगर गैजेट्स की मदद से उनकी जासूसी करती है। आप इस लड़की का सवाल सुनिए और आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब तफसीलन बताते हैं। I'm Yasmin. I'm a student at the university, and my question is sort of related to the last question. You talked about you wanted to come to the UK because you wanted to reach out to Muslims who you felt that the government were not able to reach out to. And I wondered why, in your opinion, you felt that the government were failing in this way to reach out. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि बहन, आपको गलतफहमी हुई। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं बरतानिया आना चाहता हूं ताकि मैं मुसलमानों तक पहुंच पाऊं जिन तक हुकूमत नहीं पहुंच रही, बल्कि मैंने कहा था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म चार्ल्स फॉर ने यह सोचा था और मुझे लगता है कि बरतानवी हुकूमत के पास हमारे मुतालिक मालूमात थी। शायद उन्होंने इसी बुनियाद पर यह सोचा हो। बरतानवी महकमा दाखिला को मालूम था कि पीस टीवी न सिर्फ बरतानिया बल्कि दीगर मुल्कों में भी सबसे मकबूल इस्लामी सैटेलाइट चैनल है जिसे मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद भी देखती है और उनके मुताबिक सबसे मकबूल इस्लामी स्पीकर हूँ। हालांकि मैं खुद को ऐसा बयान नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक तालिब इल्म हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने वही बात दोहराई जो बरतानिया की हुकूमत के ओहदेदार का ख्याल था कि मैं सबसे बेहतर तरीके से पहुंच सकता हूं। शायद वो समझते हों कि मेरी तकारीर मुतासिर कुन है और उन्होंने मेरी तकारीर को पूरे सयाक व सबाक के साथ पढ़ा और समझा होगा। यही वजह है कि उन्होंने होम सेक्रेटरी के इस हुक्मनामे की हिमायत नहीं की थी जो मेरे दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक था। The most popular Islamic satellite channel in UK, watched by the Muslims as well as the non-Muslims, and the most popular speaker, according to the Home Department, not according to me, according to the Home Department, is Dr. Zakir Naik. So I repeated what he thought that I could reach better. Maybe he thinks that my speeches have influence, and he may have read my speeches in context. That's the reason he was not in favor of the Home Secretary that she passed the exclusion order. यहाँ पर इस लड़की ने एक और सवाल किया और पूछा कि क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये बात इसलिए की होगी कि वो जेलों में कैद मुसलमानों को आपसे मुतारिफ कराना चाहती हैं और आपके लेक्चर्स उनको सुनाना चाहती हैं? Do you think that he has a point? Do you think that in some sense the government are failing to reach out?
to Muslims and British? No. ڈاکٹر صاحب نے دوسرے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میری رائے پوچھیں کہ کیا میں چارلس فار کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت مسلمانوں تک رسائی میں ناکام ہو رہی ہے، تو ہاں میں اس سے متفق ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ حکومت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان اس مسئلے کا حصہ ہیں، بلکہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان اس مسئلے کے حل کا حصہ ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان ہیں جو برطانوی شہری ہوتے ہیں، وہاں کے سسٹم میں زندگی گزارتے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں، اور بطور مسلمان بھی ہر کسی کا فرض ہے کہ وہ اس ملک کے تمام قوانین مانے جس میں وہ رہ رہا ہے، مگر اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ملکی قوانین پر اس وقت تک عمل کرے جب تک قانون اسے مذہب کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے یا پھر ایسے کام کی ہدایت نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ ناظرین، یہ لیکچر اس وقت کا ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوستان میں رہتے تھے اور وہاں انتہا پسند حکومت مسلط نہیں ہوئی تھی جو بھارت کو صرف ہندو راشٹریہ بنانا چاہتی ہے، اور بطور ایک ہندوستانی کے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ملک پر فخر تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کی تعریف بھی کی اور کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، میں آئین میں کسی ایسے قاعدے یا کسی قانون کے بارے میں نہیں جانتا جو ہندوستان میں کسی مسلمان کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کی ممانعت ہے، اور نہ ہی یہ مجھے اس کام سے منع کرتا ہے جو مذہب میں کرنا لازم ہے۔ اس لیے میں ایک باعمل مسلمان ہوں اور مجھے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ اسی طرح بہت سے انگریز بھی ہیں جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں، ان کو اپنے برطانوی شہری ہونے پر فخر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو برطانوی مسلمانوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور انہوں نے اس چیز پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنا بند کرے، اور اس کی بہترین مثال میں خود ہوں۔ پیس ٹی وی کے 100 ملین سے زیادہ دیکھنے والے ہیں، اور لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ میں امن کا سفیر ہوں۔ مجھے بہت سے سربراہان مملکت، صدور، وزیر اعظم اور بادشاہوں نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ ان کا بھی خیال ہے کہ میں فرقہ واریت اور نفرت کو ہوا نہیں دیتا، تو کیا آپ کا کہنا ہے کہ میں ایسے شخص سے مل رہے ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے؟ There are many heads of states of several foreign countries. Many. They have called me at the state guest. So do you mean to say all these heads of states of several countries, the president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner with me. Do you mean to say they're meeting a person who is promoting terrorism? A person who spreads hate? ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخری بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف پھیلایا گن اصل میں میڈیا کا ہے، یہ سارے میڈیا کی ہیرا پھیری ہے، لہٰذا حکومت میڈیا کا شکار نہ بنے۔ برطانوی حکومت کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور تاریخ یہی ہے، جس پر الزام ہو اس کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ برطانیہ پہلے سے زیادہ پرامن ملک ہوگا۔ So the government should not fall prey to the media and take any decision hastily. What they should do, they should give a chance for the person to clarify. And then I'm sure that most of the misconceptions will be removed, and I'm sure that UK would be a more peaceful country to live in. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔